तरक्की करने के लिए आपका ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट होना बहुत ज़रूरी है। लोगों की तनकीद सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो दुनिया से हटकर काम कर रहे होते हैं। हर खो जाने वाली चीज़ कीमती नहीं होती। तुम जो कल कर रहे थे आज भी वही कर रहे हो, तो याद रखो तुम्हें आज भी वही मिलेगा जो तुम्हें कल मिला था। सही फैसला ही आपकी ज़िंदगी को बदलता है। कोशिश और मेहनत के बगैर अपने आने वाले कल के हालात को बेहतर समझ लेना बेवकूफ़ी है। बहुत ज़्यादा बोलकर आप कुछ भी दुरुस्त साबित नहीं कर सकते। अपने काम को बेहतर बनाएं। आपका काम ही सब कुछ साबित करेगा। नफ़रत कभी नफ़रत से ख़त्म नहीं हो सकती। सिर्फ प्यार, मोहब्बत और एहसास से उसे ख़त्म किया जा सकता है। ज़िंदगी में हर कोई गलतियां करता है, मगर उन गलतियों पर आपका अपना रद्द अमल यह तय करता है कि आपने किसी रास्ते का इंतखाब करना है, बेहतरी का या मज़ीद गलतियों का रास्ता। आपको सबसे ज़्यादा नुकसान वही लोग पहुंचाते हैं जिनको ये मालूम हो जाए कि आप उनसे मज़ीद कोई धोखा नहीं खाने वाले। दोस्तों की लिस्ट में हमेशा ऐसे लोग शामिल करें जैसा आप खुद बनना चाहते हैं। खौफ का नतीजा नाकामी है और हिचकिचाहट का नतीजा शौक़ से महरूमी है। खामोशियाँ कभी कभी बहुत तफसील से जवाब देती हैं। खुश रहने का सबसे अच्छा असूल ये भी है कि जहाँ लगे कि आपकी जगह नहीं, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लो। ऐसा इल्म बेकार है जो इंसान को काम करना तो सिखा दे, लेकिन ज़िंदगी गुजारने का सलीका ना सिखाए। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी मनफी सोच है, जो उसको सब कुछ होने के बावजूद परेशान रखती है। जितना हो सके कम बोलें, क्योंकि लोग सिर्फ अपने ही फ़ायदे की बात सुनना पसंद करते हैं। लोग मुखलिस लोगों के बजाय ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जो उनकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। याद रखें, गिरने से ही आपके अंदर उठने की ताकत पैदा होती है। हमेशा उन लोगों से मिलें जो आपके मुस्तकबिल के बारे में बात करें, ना कि आपके माजी के बारे में। घर की बात घर तक महदूद रखने से घर टूटने के इम्कानात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। बुरे लोग और बुरे हालात दोनों ही इंसान की ज़हनी हालत को ख़राब करते हैं। ज़्यादातर लोगों के नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो एक वक्त में बहुत से काम करने की कोशिश करते हैं और एक को भी अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाते। जब आपका जहन नाकामी को कबूल कर ले तो समझ लें आप कामयाबी से बहुत दूर हो चुके हैं। वालिदैन का अपने बच्चों के सामने लड़ना उन्हें हद से ज़्यादा बदतमीज़ बना देता है। बाज़ दफ़ा आपके सख्त तरीन अल्फाज किसी की ज़िंदगी बदलने का सबब बन जाते हैं। खुद को अपने कामों में मसरूफ़ रखना आपकी इज़्ज़त को महफूज रखता है। आपकी कमाई का इल्म आपके अलावा किसी और शख्स को नहीं होना चाहिए। आप माली मुश्किलात का शिकार तब होते हैं जब आपके खर्चे आपकी कमाई से बढ़ जाते हैं। हम याद रखने वाली बात को तो भूल जाते हैं, लेकिन भूल जाने वाली बात को हमेशा याद रखते हैं। तुम्हारा बदतरीन दुश्मन वो है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। दूसरों के बुरे अल्फाज को इग्नोर करना सीखें, ये अमल आपको खुशी देगा। अगर कोई खतरा या मुसीबत आपके सामने हो तो आपका ध्यान उस मुसीबत पर नहीं बल्कि उससे बच निकलने पर होना चाहिए।
جو لوگ اپنے ذہن سے فیصلہ لینے کے اہل نہیں ہوتے وہ ہمیشہ غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں۔ آپ کی سوچ آپ کو تب بھی فائدہ دے گی جب آپ اس سے کچھ اچھا اور معیاری سوچیں گے۔ انسان ہر اس چیز کو تب تک سنبھال کر رکھتا ہے جب تک اسے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسروں کی دی ہوئی چیزوں پر کبھی مان مت کرو۔ بعض دفعہ جو فیصلے ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں وہی ہمیں کامیابی کا دیدار کرواتے ہیں۔ کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے یہ بات یقینی بنائیں کہ آپ کی وہ نصیحت کسی کے لیے بےعزتی ثابت نہ ہو۔ کسی دوسرے کو ناکام دیکھنے کی سوچ ہی آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے۔ کاروبار انہی لوگوں کے لیے بنا ہوتا ہے جو نوکری کو ترجیح نہیں دیتے۔ اگر آج تم اپنی کمانے پر کام نہیں کرو گے تو کل کو تمہارا شمار بھی ایسے لوگوں میں ہوگا جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مشکلات ہمیشہ ان لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے دور بھاگتے ہیں۔ انسان کے کام میں آنے والی بہت سی رکاوٹیں انسان کو بہت سی مصیبتوں سے بچا لیتی ہیں۔ دنیا میں اصل زندگی وہی شخص گزارتا ہے جو کسی مقصد کو لے کر جیتا ہے۔ کسی سے اتنی ہی محبت کریں جتنی وہ آپ سے کرتا ہو۔ بے حساب محبت ذہنی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ منافق کی بات خوبصورت ہوتی ہے لیکن اس کا رد عمل بہت دردناک ہوتا ہے۔ اپنی خوشیوں کو بڑھا لینا کسی سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ امیر صرف وہ شخص ہے جو کسی لالچ کا قیدی نہیں ہوتا۔ امید کا ختم ہو جانا انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ بہت زیادہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر بہت زیادہ شعور ہوتا ہے۔ اس انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جو صرف اپنے لیے جیتا ہو۔ سچ ایک شیر کی طرح ہوتا ہے۔ آپ کو شیر کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی، آپ صرف اسے آزاد کر دیں، وہ اپنی حفاظت خود کرے گا۔ ہمیشہ پرامن غلامی کے بجائے خطروں سے گھری ہوئی آزادی کو ترجیح دیں۔ کسی کی بے عزتی کر کے سچ بولنے میں اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر سچ بولنے میں فرق ہوتا ہے۔ ناکام لوگوں کی دو نشانیاں ہیں: سوچتے ہی رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یا بغیر سوچے سمجھے ہی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غفلت میں رکھنے والی خوشی سے بہتر ہے وہ غم جو آپ کو اس دنیا کی حقیقت سے واقف کرواتا ہے۔ حد سے زیادہ احساس اور حد سے زیادہ سوچنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ حاسد مزاج لوگ کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس چیز کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہو۔ بہت پرسکون زندگی بسر کرتا ہے وہ شخص جس کی خواہشات بہت کم ہو۔